মালদা নওদা সীমান্তে উত্তেজনা আর সুখদেবপুরে বিজেপি বিএসএফ তরজা ঘিরে আতঙ্ক। যুদ্ধের আতঙ্কে স্কুলে যাচ্ছে না পড়ুয়ারা। অন্যদিকে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে বিএসএফ এর সঙ্গে সীমান্ত পাহারায় গ্রামবাসীরা। ফসল বাঁচাতে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে শুক্রবার কাঁটাতারের বেড়া দেন গ্রামবাসীরা। बीजेपी যথারীতি বাধা দিয়েছে। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी का इतना खौफ, इतना डर है कि उस पार यानी हिंदुस्तान वाली साइड पर, वेस्ट बंगाल वाली साइड पर अंत वक्त इतने ज्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज सब कुछ बंद कर दिया है और भी बहुत कुछ बंद किया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है किस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने इंडियन बीएसएफ और फिर वेस्ट बंगाल का जो इलाका है बॉर्डर के साथ साथ उस तरफ इंडिया वाली साइड पर, वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनके दिलों में डर है, खौफ है बीजीबी का, क्योंकि बीजीबी वहां पर बंकर बनाकर बैठी हुई है, मोर्चों में बैठे हुए हैं, हाथ में उन्होंने असला, वेपन्स, राइफल वगैरह पकड़ी हुई हैं और वो डरे हुए हैं हिंदुस्तानी के भाई ये कभी भी हमारे ऊपर गोली ना चला दें, फायर ना खोल दें, और वो उस तरफ आ ही नहीं रहे। और खबर मेरे पास ये वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है, कंफर्म कर रहा है इसको कि लोग स्कूल, कॉलेजेस, फिर वहां जितने भी ऑफिस हैं उस साइड पर वेस्ट बंगाल में बॉर्डर के साथ साथ वो इस वक्त बंद हैं, लोग नहीं आ रहे। और एक और इसके साथ जुड़ी खबर है, ये वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। बीजीबी का डर देख लें कितना है कि वहां के एमएलए विजिट करने के लिए आए, वो भी डर के दौड़ गए। वेस्ट बंगाल के वो भी दौड़ के चले गए, भाई कभी मुझे ही ना मार दें। और देखें, फेंसिंग नहीं करने देनी। अब जो फाइनल जो हतमी फैसला है बांग्लादेश की तरफ से ये कर लिया गया है कि नो मैंस लैंड के ऊपर इनको फेंसिंग नहीं करने देनी। जो 0 पॉइंट है, जो बफर जोन है, और जो 150 यार्ड का जो एरिया होता है, जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ना बांग्लादेश वहां पर कुछ परमानेंट बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन या फिर फेंसिंग नहीं कर सकता और ना ही हिंदुस्तान कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान अब कर रहा है, उसको बीजीबी रोक रही है। बीजीबी के साथ विल्जर्स भी रोक रहे हैं, जो बांग्लादेश वाली साइड के जो किसान हैं वो लोकल वहां के, क्योंकि उनकी जमीन जा रही है उसके अंदर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बनी हुई है वहां पर, सूरत हाल जिसको कहती हैं, सिचुएशन। और इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा इसके ऊपर। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ये देखने वाली है। ये वीडियो देखें जी सबसे पहले वेस्ट बंगाल मीडिया की, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आइए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। নিউজরুম লাইভে এবার মালদা সীমান্তের খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, কারণ অনুপ্রবেশ রুখতে শূন্যে গুলি চালালো বিএসএফ। মালদা নওদা সীমান্তে উত্তেজনা আর সুখদেবপুরে বিজেপি বিএসএফ তরজা ঘিরে আতঙ্ক। যুদ্ধের আতঙ্কে স্কুলে যাচ্ছে না পড়ুয়ারা। অন্যদিকে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে বিএসএফ এর সঙ্গে সীমান্ত পাহারায় গ্রামবাসীরা। বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং নিয়ে বিএসএফ বিজিবি বচসা। আমাদের ইন্ডিয়াতে পা দিয়ে বাংলাদেশের বিজিবি দেখো এখনো দাঁড়ায় আছে। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके से डरे हुए हैं। মেখলিগঞ্জে উত্তেজনা। কি হয় ইন্ডিয়া में? এরই মাঝে মালদায় বাংলাদেশ সীমান্তে গুলি চালালো বিএসএফ। শুক্রবার রাতে মালদার নওদা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ফেন্সিডিল এবং গরু পাচারের চেষ্টা চলে বলে দাবি। অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রুখতেই শূন্যে গুলি চালায় বিএসএফ। 5টি গরু আটক করা হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে 572 বোতল ফেন্সিডিল। মালদারের সুখদেবপুর সীমান্ত সোমবার থেকে গরম। এখানে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে বাধা দেয় বিজেপি। এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। সীমান্তে বাংকার বানানোরও চেষ্টা করে, যুদ্ধ জিগির তোলার চেষ্টা করে বিজেপি। ফ্ল্যাগ মিটিংয়েও কাটেনি জট। এতেই সুখদেবপুরে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। যুদ্ধ হবে না তো? এই আতঙ্কে গত কয়েকদিনে সুখদেবপুর হাই স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে। আগের তুলনায় স্কুলে ছাত্র কমে গেছে। কেন? কারণ এই যে বাংলাদেশের সঙ্গে যে মানে তার ভাড়া নিয়ে
যে ঘটনা ঘটছে, তার জন্য হয়তো কোনো সময় ওদের দিক থেকেও হতে পারে গুলি চালা, বাইরের দিক থেকে হতে পারে, তার জন্য আতঙ্কে ছাত্র কমে যাচ্ছে। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসে তাদের অভিভাবকরাও একটু কিছুটা হলেও একটু চিন্তিত হয়তো আছে, তাদেরকে বাচ্চা কাচ্চাকে হয়তো পাঠাচ্ছে না। তো আমরা চাইবো বিদ্যালয়ের তরফ থেকে যে পরিস্থিতি যাতে দ্রুত স্বাভাবিক হয়। গত কয়েকদিন ধরেই সংবাদ শিরোনামে মালদহের সীমান্তবর্তী সুখদেবপুর। ये मालदा वाला আর है আমি ना? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি সুখদেবপুর হাই স্কুলে, একেবারেই সীমান্ত Yes, ঘেঁষা high school। স্কুল। এখান থেকে বনপাড়া। ঢিলছোড়া দূরত্বে সীমান্ত। স্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা আর উদ্বেগ, এই উদ্বেগের প্রভাব क्या बात है, কিছুটা হলেও BGB পড়েছে এখানকার স্কুলে, বিশেষ করে পড়ুয়াদের হাজিরায়। নিকটে তো বাংলাদেশ বর্ডার, ইন্ডিয়া বর্ডার। এখন যদি ধরেন যে গুলি করে দেয়, তখন ইন্ডিয়া গুলি করবে, তখন গুলি বিনিময় হতে লাগবে না, ওই কারণে আসছে না হয়তো ভয়ে। ওদের ভিতরে তো আতঙ্ক আছে, না হলে কি করে ধরলেন যে একটা বাচ্চা যে পাঠাবো, বাচ্চার তো রিস্ক আছে, স্কুল যাবে, স্কুল যে ধরলেন গুলি গালা শুরু হয়ে গেল, তাহলে তো বাচ্চা আসবে কি করে বাড়ি। কাঁটাতার দিতে বিজেপির বাধা। অভিযোগ, এই কাঁটাতারহীন সীমান্তের সুযোগ নিচ্ছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ফসল চুরি করছে। এখন তো আমাদের বড় বড় হয়নি, তবু ওরা আমাদের সব ফসল কেটে নিয়ে চলে গেছে। শ্যালো ক্ষতি করে, আমাদের জন্য জল দিতে না পারি তারপর ভিতরে, ওই জন্য শ্যালোতে মাটি ভরে বন্ধ করে যেন আমরা কোনো ফসল না করতে পারি তারপর ভিতরে, এরকম করছে বাংলাদেশের লোক। আমাদের ফসল কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে, গাছ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা তো সময় মতো, ঠিক সময় মতো আমরা যেতে পাই না। আর এখন গন্ডগোল লেগে আমাদেরকে তো যেতে দেয় না। আমরা কি করে বাধা দিব? আমরা তো বেড়ার এই পারছে, আর ওই পারছে তো জমি আমাদের। ফসল বাঁচাতে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে শুক্রবার কাঁটাতারের বেড়া দেন গ্রামবাসীরা। বিজেপি যথারীতি বাধা দিয়েছিল। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। जी हाँ, अब बीजीबी का इतना खौफ है, इतना डर है, उनसे इतने सहमे हुए हैं कि अब वहां के जो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। कभी बीजीबी हमारे ऊपर गोली ना चला दे तो फिर ये क्या युद्ध करेंगे? इनके अंदर इतना दमखम है, इतनी जान, ताकत, हिम्मत है, जुर्रत है क्या? अब मेरा एक सवाल है, क्या ये बांग्लादेश के साथ जंग कर सकते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सिर्फ और सिर्फ बीजीबी के डर से, बीजीबी के खौफ से अपने स्कूल बंद कर दें, अपने कॉलेजेस बंद कर दें, अपने ऑफिस बंद कर दें, अपना काम रोक दें, सिर्फ इस डर से कि भाई वो बैठे हुए हैं बंकर में, वो बैठे हुए हैं मोर्चों में, वो बैठे हुए हैं अपना असलहा वेपन्स लेकर फुल तैयार बैठे हुए हैं, इस डर से अगर बंद कर दें तो भाई आप लोग हार चुके हैं, मान लो। आप कभी भी युद्ध नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेशी 17 करोड़, ये 17 करोड़ जो अवाम है ना बांग्लादेशी, आप इन सबको एक किस्म की सबको ही सोल्जर समझिएगा, सबको ही आर्मी समझिएगा। और ये जिस तरह से इनके अंदर एक जज्बा है, एक हिम्मत है, एक स्पिरिट है, एक जज्बा, जुनून अपने मुल्क के लिए लड़ने का है ना, वो किसी और कौम के पास नहीं है। ये लोगों ने देखा है 1971 में। तो खैर जी, आपने ये वीडियो देखी है, कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दिया करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा। और जिन दोस्तों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिल लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।